Yo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min badin sunna mol be kontona ani momo be dawda be nyin tembo min to. Lafta e kamin fali ada e fada. Ha. Ka kodo sengan na fale beje. Baramange sengan kuti fam. Lafta kam badin gamyano dol hakilo bulandi bake. Adama dingo. Ni lata ala lebuka hasidia. Ni lata ala lebuka fanyafo ibuke fawara. ibuka moli hasidi anemo la على مندي ولا إرضاء بالقضاء المحتوم ورص المخصوم وكل شيء بقدر وضع الضجر ولا مليمانيات دونك لا لنوتي منك عليه ها منك تريبلو الله معفون سبحانه وتعالى لفدا من فلا ولا منينتكو مولي كفين دي سوشيال ميديا غامبيا بانكو كان بيرن سوفيال نين تواو كارانول يتحالف ولا كيوتو ها ila wota halu foni wala munti ka kan la mamlaka arabiya saudiya kan ka saudiya nen ka bula saudiya la ka faniya balla saudiya kan ma anzalallahu bi amin sultan itul fomo man ko millo yo sufiya la karola womu wala saudiya ko la karola womu aqida la karolti kaje go nga kitabo ni sunno mutawala na wali saudiya kon kadumunam kaje ko saudiya lem bankoti mi yalon ko kaburo teje coju teje jalam batudla teje fewo femmu bidata buka ko banko kan kaje ko mon ka be saudiya walla lon nalle kitam moliti khassatan muhammad bin abdul wahhab kanyin nyin khurafato mi yalon ko sufiyel ba kan bi ka be kele ka be bay ka be la fanyana la bataryanin ka moli samba shirko ko no nyamin ko koyndi ha so sufiyel la mamlaka abi saudiya kongo abe wo karole la akida karolem de ha kitabo ni sunno la karola to le saudiya konni wo karola kaje ko nyin qur'an karangol ni nyin gama kuntangol ni nyin tabala ko sol mi katrele la nyu khurafatol nyin kaburu jurol ni nyin abasol mi ango katrele tem katani ko abbe aninyi safa sitol ni nyin moriya ni nyin ku kalantol mi ango abbe to addi la shirk aka mo samba kata shirk ko ka amanke asghar fonti de akbar abol kono kaburu batol aninyin kortel yo so itoliya saudiya konni wa karola la kaje ko saudiya yo kuol be bayle ha fende je dembe lala ala damala nga bula kitabo ni sunno non yo ni aje nin to akaranul wala be ngo wa karola to akaranul ta wo munafika ni faniya folde anin jahiliya bawo yaje ko jahiliya imam fello mamlaka abi saudiya la karola yaje bala fa ka wara baki annun yalon ndesan ma si bolem nyin to akarnol jama be je kam fo ghazul fikri wala be fari tol kunkona so ye wala keto la ye moni to akarnol la saudiya kongo womo muneti mamlaka bi saudiya kongo sariyon la karola kaje ko saudiya ka kol kolyan le ka fo sariyon ni jeno ke nyante fala ni sunyaro ke nyante bulo kundla le karab ni dolomi nyanta ke ku jamal min bedden ni sariyon la kiti e milla dolomimot ay milla sungola kuot ay milla jenila la kuot sariyon e wo dawabitol min be landi wo karola wala ketol din ha so dol katra wo half and half misilma la karola ha wo made in China misilma ya kadu sariyon e wo ku jamal bay ning atan ka sunyaro min fo itol la ko ke fo bankol bukatano ha nse follow wo fo dammala so karola kaje ko ni moy sunyaro ke kabulo kundani ku jamal itol fon kana ka wuliya ka fanya fo nyoe ka nyo ka fanya la nyo kan kanyo tonya yandi yajele anilo hafan hafu dina kon wakata ni ko saudi ya min fo sariyon la karola o beke kamvale wakata ni tol ka saudi ya kon ha so wakonan kamena ta arabu kon fana lawo kan enin sufiyel farta o dulatol bari kammente tahalu voke kammente ko nga kafunyola bawon tolbe nga nyimbanko konne nga nyimbanko nga tonondi ha nga tonyi nga taswiye nga tonondi nga faniale kanko ale nyin platan kale ko ku kate wokla bari na message o minti bi nyin to akaranol mi alonko ni inshallah ni alasonda lokun nala ni be mala nyolale ila mol mi anko e faniala ustasol kay faniala dina lonnal kan ya safi ya fu audio to ye fintindi ya lo wokanate bul ka to akarani wal fangol le kam message o ki kaje ko kamin be fo to le ka ka andu ya accept le sondalal ndu wol manke komi la ni wuya ni wol mi anko e carte no mat wol mi la kunu kumballe ha ndol fongo malla fi wala ka fo ko ni ngamin fo ito bine ya accept ya fo ya je ko to nyaala min kuma dan tol ya zonta kan
min kumadan to ya to ngaje ko ngani min foten to nyalem ha amangen ka fole puite fon ya ji ko to nyalem baran to fon kamin fol fon kalon ko nimbe nyim fola ke to nyaati okay yo ngaje ko Gambia la president wata to Saudiya la anen Saudiya la amiro dol benta ye nyoje ye video nyim findita ye ku jama kati ay be banko ma ko la nyamin anen mune be tarra Gambia nin Saudiya tema economic la karola Saudiya be million jelle do kulla woto pour ka Gambia nafa anen Saudiya million jelle di Gambia birika airport ol deda ita jele ya findidi la pejil to wala ya safe biringa sufi karole mbang foto aw karan nafiko la karo ma fo be bari ninga nyinto aw karan no fa nga vete sen filmiya ha 95% ha ye dino kon ikafanyala ustasul kay ka wol sukhriya ka wol jele kaje ko wol katu ustas yalla wol katu kinyim almami allel ha bari ndu wo alka jutu wo minna walla ala subhanahu wa ta'ala ko khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ki afwan kila sallallahu alaihi wasallam albeto mo fi samante ha mi alqur'ano long ay mollon ni nda kila lewofo wala en to qanil hawa nda buka diamala ni diala nda min fo wala mu to nyati ite be jutri wo ustazo laban wo kam molle karande alqur'ano tankani tan ni banko bela kodo mi yasam pajero lena katika bunyangolo wala surmaya samato ma ka do wala fisiate alaya anun kol kara la bawol so nyi no duite nyi sunyaro ni nyinto hani te fongo be siri ni hakilo fongo damma ikalo ne te manke mo kennet amanjere ndo mo kurun fongo folo kalon kabo mo kurun ko fani afola na fani afo nyami afolo le kalon ko ngafani ale fo so ni mo na tawo to nyandi na tala bunko na sita jelta ka fo stupid la frenga wuli aba fo ya to nyani ngo Gambia sufiel nin Gambia to aw karanningol nin almu muslimo li to nyamaleti ali fo nyo Saudiya kongora Saudiya man kukalla mama ka bi Saudiya aman kukalla alle wodula fisiyani alle wodula tombon ha kila sallallahu alaihi wasallam wuluta wolto fisiyata dawda ni be salo le ke nyaatili wolto alle wo banko le fisiyani dawda masiwu dajjal te dunna je ha ni mu muslimo ti nyanta wodula kanula force ghasban annaka nin ayatre kamim fo idata wala be sonno mo kono mbol ma fo made in China muslimo de so nyin to aw karan wol ninyi sufiye li to le nyin tahalu fo min ke Saudiya kon la ka kafunyo kan Saudiya kon itol fango malo be min ke kan ha lafta min vola na mansam be duala e bak wala mo sunna mo la aqidat be duala mansaye be bulala mansano mo be duala e watu al fala sa betani ha surtout ninga taman serol je mi alongo mansanya be beten dro ke kan birin su islamic council la karole birin dino la karole birin ku jamana ngota man serol jembe jigila bako ko ala be dual jabi kambe duani la vala nem momo mawoke comme fadl ibn ayat ka fo nyami min sabata imam ahmed bulu ye momo jaka man sadanka wala ka nen nafika ya ba sonno mo kono anda mari manke mo kendeti nin ayat misil mo le mati alkanna kuma moy bakel so ninga nyin kumo fo nka diamo le mina ko dina ko esu bar momi alon ka tiala baluwo beke tuwa karol wala sufi atala baluwo beke finyandrol ni nyin kamol ni ka bankol do mo ke nyum bankol la atefon bukala kujeno akala ko be semeni mo nka nyim fote woto lonna ha to akanno mi alon ko ka fo man sey boja fengeta dunda nyafi abe wuliya la hani atata bi wularo so mana finda teta ba fula man sanyi isgural kata wol dank wol be la jibol le febe fani afola ntol mantra wala de yalla wol kabule la jibol le no place ko e katra wolto itol le ka fo banko be data bi so mani tije ya betinya beton sunna mol de wol be deyring Gambia ni ihsayato jibe mo jelle mi findira jame jita jame islamiyya jame qura jame malik saud jame imam mo jellem min yanko findira je bi mashayikhul be karandola Gambia la government meke embassy di hani karanta arab bankol minto ha kadu munne mi tolle arab kan mo yo mo lo se kenu alti I meke minister ti ke buleni arab bankol teme meke barin kan min be fale o matin na seku kiliye findi Gambia kaje ko nte jida jama islami wala jama qur'an ni na degree ni na masters ni na doctora Gambia la government manta munem ha nun tol fana nyanta kata arab banko la side le arab sudan wal ni ustaso le finte demonstration o kewala annene manke Gambian du nene ma kutube la mimbarol kan ya londo soto ya karango no ya palaso soto ibe deri be sira kan ye sabaro te blera kitabo ni sunno noma batu akarano e kaja ji grade 12 ata buka Africell message of read no ha hani grade 9 from aggregate 50 wala 90 ay wala soto
asava be kala ministre ti forcé walla embassy ti forcé walla fenkol ti forcé walla banko be tinya ha so ni wolte kiliyano la ha wol mela dino muta fenti man dino yola mol mi alon ko hani fama ila wulula al fama fata ka mol kuma ne kanya jeleñi al mamol min na ñi ustazol mi koy ka jele walla ika wol sama pour wol yow ila wo fama wol ni bama wol ye fure ku yete salile te bade idol kata siri idol le kam moli jo kodo la pour yo qur'ano kare fama wol ni bama wol ye fon kata siri ni wol fata ma sibo kedal de ha so kam mala nin nata nga nyimfo momi alon ko tahiyafo nga salinya amano janaba ku amano hasha ko mali amvany abe dunne jonko nya kamin fa amano ni tan nate nyin kiti fo min be denni shariyon la karola man zaka no manya ma sabata kitabo ni sunno de kabo politician afele man sana afele no ndol kabula kitabo ni wojin to ni aje fon shekol bukal danko la biri e to imam ahmed ni mu'tazila ilota man sa mu'tazila ka fo man se ko imam ahmed dalu no mudil nyim filtala ka molle fileni imam ahmed imam alu sunna wal jamaa ama danku fon kara je ko nyimman kende ha so abole nyama to karanno mi alon ko hani sali wulindo nana tabuka ken wala nani lo tan baso dam malika funya wulinda amma imano so momi man sali wulindo fango no waka fo ite ko ite ka fo man satani ta te kala jam abe bola jela be fenglaten ning waya badi wota don teka yedde woto salon ko nafika yale beje anim fania fo mantra banku kuto jamal beje illa man rahima rabbi wakamala na president mba tentulam ba jeyira baka ko kula ka wala tamanda ni mamlaka arabiya saudiya tema video min findite be nyaaje dunya be ja video mol kontan bake ani saudiya amirol min benta ye projet kol min fo million min fo hani saudiya meta gambia mako anyin to karno mi ko katani nafika le be nyim fanya fo le ni sufiel saudiya la million li ka sumol te yala saudiya la million li kala le yangol failal saudiya la million li ka kala jamengol loylale ni koy may fata mole ka fana la fengo bel ndo hani dingol be janyi suviel ten ikala fi wali samba saudiya hijola maka ite la misin ma ala tunku do be wota timmano la dami fo banko kan ite koy man bla comfort Allahu akbar hiya allati bi bakkata mubaraka hudan lil alamin fi ayatin bayna maqami man dakhalahu kana aminan ikoy mum misin mole lam yalon koy wallahi ni lafta folale hani sunkaro karo allota ni CNN wol ni BBC ni do ci villa wol ni blombo gol ni news fenkol min beka findi dunya kono e ka fole mamlaka arabia saudiya ya karo jela tuabol kadu ka je ko jela misin mol la ko beti ha wallahi alazim mota keno la misil moti fo makani madina o bankoto surtout mol min ka wodula tanka mo million nani lulu ka ben hijola dami mo ka je tanka bo buka fete buka mola fen sunya buka nyapi mo ka so murola ya fa man sami marta wodula la ka wodula be tanka sufiel ni to karano le ma wuliya so te balala min na fo khadimul haramain sharifain ani wali ma bin salman walila ha ya saudiya ma ko million jella Saudi lem bankot ihsayato dunia kono mol min bije bri ethiopianol fo bankol dunia kono mol min beje be sabatri ngi amanke lu ala siloti min tata mo million lu bri nyin kelo keta suya mo million woro be Saudiya mo million nani beje idene me fen adio jube bi afinda news to BBC la journalist wa nyin ngani CNN na min fa ko en tolmantan moli kela comme altol ke kenya min ke be jurmi nyokan ne alman kayto diminate baluno nale kayto da terano skula nala dimbal akoy to ladino fo man so wala ngabungo di bela nye bejia ndunga manya na kafindi media to wole mun na kinna ya marot wallahi misin ma dino mo ya mar wala ha Saudiya le wote Suria birin kelo keta je nyim kelo be kerin Suria nol Yemenianol kata ila akhiri mo million wora be mun karbi Saudiya banko ka Saudiya le ka ma ila fango beke BBC la journalist wa kanyale malaka dale yele an akoy ha barin to ladino ma yamar comme altol kanyimi ke natal ke findin nyim banku kar mo million nangam le be ngamiti no soro nyim banku kar len kombe talala yiro bankol te nyim banku dol man so nyi nol ko ha nyi nol ko ete motala nyi nol UN ya tondi fo United Nations na nyata kododi nyi nol akoy no ndol ladino man so wa ha so la min vola jang ye kumol min vo nyin to akarano ngajele damal findita loya min ka mori kiti ni Gambia ako Saudiya mo habi bankoleti kaka katalo president ya abulata sunna mo la kaka hamadiya le fasa ka fo Saudiya mo habi bankolti abulata sunna mo la mo la min turani imam Fatiha imam Abdullah Fatiha samana je ka sunno do ka alquran o fanyandi ka fo luwale be alquran o kan iko aka katalo Gambia le president yalla
atele findira audio fo ka foko yara fanga min be fo tonyale ma atele lota chastelo mi anko kam munko di dino la 12 years kila family fa ka ni daimono min kala Liberia ni sarayon tema ngajele ani William Ruto way dinin jelle fa janato ni Kenya ani absebul Islam na abdelasun alo ya atele mu wol fanna loyati so wole ka kana ke Gambia president ay kumol min be fa na fanya min ladino kam ba be samala nan Gambianol se hakilo to kenni nyinto bake momin findina ko aka chastelo le fasal to le mallaf ka jam foto diamo ko al muhim lafta min fola dron wala nyinti ko sufiyal nyinto akarande nafikol aliya jal nyalale al finti saudia video mi yalon ko president woni saudia la amirol yake aliya diama kola al finti aliyaf ha saudia ye million tan fula ka cika ka di pri airport be daka al finti aliyaf ye jamingol min lobe ku kendo min ke ka misilma bankol be dunya kon al finti aliyaf al ta vola kato hasidi al sonno mo kon albe a femmantra je fo saudia ko ngoni dino ko kadal kamin fo al dato misilma do mantra al sonno mo kon illa man rahima rabbi nyin to karande 95% on bola ni suufiyel mi anko wala saudia ko ngo karola ngawlo na juna on tambi ka wolta fi qulubi maradun fazadahumullahu marada kuran le moti mo mi anko ite ko misilmo ti bari te man fen so be min konna fo aqida ite man fen so be min konna fo man ka bi saudia to wol mi alon ko ke fasa to wol fon damma be problème wala bi dunya kono ye mo million min fa africanol min na fengol sunya la vonye saudia banku jem ye banku jumala colonize africa ma vara bankol fon la ma fon fo saudia nene gambe colonize fo nene gambia la fenne sunya africa banku juma bari ka million le sika kedi africa bankol la ke makoy fo nene rebelol ke africa bankol le pour yata kerol ke je ban pour yela mol ke jongol ti ban ngama to wol le wo ka alwo fo to karani wol alwo fo falte wo fonu la ban wala al maje wala al makaran wala na masibo keta nko hani min kinan jampura ndol ma pura karam fon to karano ayta na banko mako ikaje to wol ka cafe min nyami ke pare nyama ta ko wala karamur wala na buka fengeno bare membe sambana programme wala inshallah faniyal min be fon be coin la nganyun ko besenene manza al male kayro kar ngata man serol min jadi tubi islamic council la karola mako ro dino la karola arabic school mako ro la karola numba ya marla tente wala bake arabu school ke mako ustasol ke la jolla fa ka ustasol ke la hakol dila be man sa amar lawla ndo ba kata kam bake manjari ngofa ba kata kam bake numbe duala pra tente wo karola ku jamal beje pour yol jibe arab karan na la karol nin politicien nafika dol min ka wuli bi ka diam social media nin da fengeta te arab student mbi la hakode haka juma ni be den da fam ne kam hakal din ni be den da fo to karandin jelle be arab karannal mo minul jita university do master ni nyin doctoral ni fengo ali kondani angale tabo juma le siar haka jumal ko le fo moli ntol mun la banko la kairo len ka dua banko e malla fi fitna la wala na mbuka palasi ku keleke mbuka mo hasidia mbuka findinga mansanen altol bo fani afoni wona ngop bi amam metol da malle finde social media be safero la nde nyedo ko ka jambe inko ite fani ya kael ite ko do sunya muna ne botaje da mal ngajele ba kam bari mbo be samba na ngalla nyada to nya fon alla hakika fon o tanni mo la ngabela ni tablo kan inshallah taala ala baraka bak nko ndanta bake lafta ala bayeta ke saudia nin gambia tema karu ngaje mamlaka abi saudia ye nyatilim banko bankula ika kairo da mal sabati ni je dino la karola amolla karola makoiro la karola banko la tanko la karola ko da mal sabati wodu womu bushat khair wala na biringa video nje kondanda ndumbe fla mo be video nyinsia so nyi mo mi anko be mfanya fola mbe wolfa na ko koindla ala baraka al mala mbe tanka mbe sutra ay mbe so tawfiq woni ikhlasu la na banko tanka sutra ay kairo ke nyaton kolto ani mo mi alon koy ba fe ay kando ni sabaru en tanko samana banko kan kuoku nyaton ko bo wole fe banko la karola pour kairo e sabati je pour nemo e naje kuoku pour ni sod mamna ka bi saudiya tema wolbe kairo sabati na bi ye kol min be fo kol bim be san nga dua alma ale a beke alma ye saudiya ke banko ye nyatini ngambele birin sanji tannan kuma ya fonye mi ya lafa inshallah won ni souviel ne nyin to karandi nafikol mutu bi ghayzikum alkan nafika ka alka fanya fufu dal ayata altol fongol yalo ne ko alkawle bari mbe obe ko ndal inshallah ala baraka bake